Alors maintenant on passe à la deuxième question. Donc vous avez ici déduire les conditions de déclenchement d'une réaction immunitaire d'après le document numéro 4. نستنتج شروط حدوث استجابة مناعية انطلاقا من الوثيقة رقم 4. Donc vous avez le document 4 qui représente les expériences de Mosier. Donc ces expériences de Mosier, c'est pour objectif de mettre en évidence la coopération cellulaire entre les cellules immunitaires. Donc on commence par le texte. En 1967, Mosier a isolé des macrophages des lymphocytes d'une souris C, c'est-à-dire il a prélevé des macrophages des lymphocytes B et T d'une souris C. Il a ensuite disposé ces leucocytes dans 3 milieux différents, en présence de globules rouges de montant, notés par GRN. Les GRN vont jouer dans l'expérience le rôle d'antigène. Donc les GRN ils vont jouer le rôle d'un élément étranger qui va déclencher une réaction immunitaire. Le tableau suivant résume les conditions et les résultats de l'expérience. La production d'anticorps signifie que la réponse immunitaire spécifique a eu lieu. Donc vous avez ici le tableau qui résume ces expériences-là réalisées par Mosier. Donc vous avez 3 milieux, c'est-à-dire 3 expériences. Et dans chaque milieu, on a des constituants. Par exemple, si on commence par le premier milieu, on trouve que ce milieu contient de lymphocytes B et T et d'antigènes GRN. Donc ces éléments sont présents, alors que les macrophages sont absents. C'est-à-dire il y a l'absence des macrophages, mais on a présence des lymphocytes B et T et de l'antigène GRN. Deuxième milieu, on a la présence des macrophages, aussi la présence des lymphocytes B et T et la présence des antigènes GRN. La troisième et la dernière expérience, il y a présence de macrophages, mais on a l'absence des lymphocytes B et T et aussi la présence de l'antigène GRN. Donc maintenant on parle des résultats. Donc on voit ici la première expérience, pas de production d'anticorps contre les GRN, c'est-à-dire pas de déclenchement de réaction immunitaire. Pourquoi? Car il y a l'absence des macrophages. Deuxième expérience, il y a production d'anticorps contre les GRN, c'est-à-dire qu'il y a une réaction immunitaire qui se déclenche pour neutraliser les antigènes. Donc tout cela réalisé grâce à la présence de 3 constitués de 3. Et la dernière expérience qu'on voit ici, on n'a pas de protection comme la première expérience, pas de protection d'anticorps contre les GRN, c'est-à-dire il n'y a pas de déclenchement, c'est-à-dire que la réaction immunitaire ne se déclenche pas. Et expliquer ce résultat, donc on voit ici, on peut l'expliquer par l'absence des lymphocytes B et T. إذن أعيد بالنسبة للتجربة أو الوثيقة رقم 4 فهي تمثل تجارب موزييه. هذه التجارب التي كان الهدف منها هو يعني الكشف عن التعاون الخلوي بين الخلايا المناعية. إذن في سنة 1967 قام هذا العالم بعزل بلعميات ولمفاويات B و T لفأر سليم. بعد ذلك قام بوضعها في أوساط زرع مختلفة بوجود مولد مضاد اللي هو GRN، يعني كريات حمراء لخروف. والجدول التالي يلخص لنا شروط ونتائج التجربة أو التجارب التي أنجزها موزير. إنتاج مضادات الأجسام يدل على حدوث استجابة مناعية نوعية. إذن كما تلاحظون الجدول يمثل 3 أوساط زرع، وسط رقم 1 2 3. وهنا عندنا المكونات التي نجدها في وسط الزرع. إذا بدأنا بالوسط الأول نلاحظ على أن هناك غياب البلعميات، لكن هناك حضور لللمفاويات B و T ومضادات الأجسام أو عفوا مولد المضاد GRN. الوسط الثاني هناك حضور أو وجود مختلف هذه العناصر هي البلعميات، اللمفاويات B و T ومولدات مضادة كرمز لهذه الحالة ديال GRN. الوسط الثالث نلاحظ وجود فقط البلعميات ومولد المضاد، لكن هناك غياب اللمفاويات B و T. الآن سننتقل إلى النتائج المحصل عليها انطلاقا من كل وسط على حدة. لأن الوسط الأول نلاحظ أن هناك غياب إنتاج مضادات الأجسام، يعني ليس هناك إنتاج مضادات الأجسام، هذا دليل على عدم حدوث استجابة مناعية.
التجربة الثانية نلاحظ أن هناك إنتاج مضادات الأجسام ضد مولد المضاد اللي هو الجيرين، وهذا يدل على حدوث استجابة مناعية. التجربة الثالثة نلاحظ على أن هناك عدم إنتاج مضادات الأجسام ضد الجيرين، وهذا يدل على عدم حدوث الاستجابة المناعية. الآن نمر للإجابة. إذن كإجابة يمكن أن نقول على أن الاستجابة المناعية تحدث إذا كان هناك حضور مختلف الخلايا المناعية مثل البلعميات واللمفاويات B و T. أو بصيغة أخرى يمكن أن نقول على أن الاستجابة المناعية تحدث وذلك بتعاون الخلايا المناعية فيما بينها. Et comme réponse, on peut écrire le déclenchement d'une réaction immunitaire nécessite la coopération entre les différentes cellules immunitaires. Dans notre cas, on parle des macrophages, plus les lymphocytes B et les lymphocytes T. إذن كما قلنا حدوث استجابة مناعية يتطلب ماذا؟ تعاونا بين مختلف الخلايا المناعية. الخلايا المناعية اللي تحدثنا عليها في تجارب موضعية هي البلعميات، اللمفاويات B واللمفاويات